हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांच पैशन। फ्रेंड्स, मु आज अपराजिता गछ पाई गोटे बढ़िया घरे सार नहीं आसी जोटा दबा माने आपण मानकर सुखिला अपराजिता गछरे फूल पूरा भरीज। हाँ फ्रेंड्स, एबे तो जो प्रकार गरम है आउ खरार प्रचंड खरारे गछ गुड़िक आमर सुखीगला। से सुखिला गछ को आमे किपरि भाबरे बंचेबा आउ सेथिरु एही भली भाबरे किपरि फूल पाइबा चलंतु मु आज ए वीडियो रे आपण मानको कहि रखिबी। फ्रेंड्स, आमे गछटी लगेइचे माने तार केयर निश्चित भाबरे नबा, किंतु ए गछटी आमर एते कम केयर रे भी बहुत सारा फूल आमको देई थाए। आउ ए गछटी आम गृह पाई कि बहुत शुभ मध्य होई थाए। तेणु प्रत्येकक बारी रे निश्चित भाबरे आमर एई अपराजिता गछटी थाए। तेणु फ्रेंड्स, आज मु आपण मानको एहार केयर विषय रे एमिति कहिबी जहाँकि आपण मानकर सुखिला गछ भी बहुत सारा कढ़रे भरी जीव। ताले चलंतु मु आज ए वीडियो रे आपण मानको देखै रखुची किपरि गोटे सुखिला गछ रे आमे बहुत सारा फूल पाई परिबा आउ सेथिरे बहुत सारा नुआ नुआ डाल मध्य पाई परिबा। ताले एई देखंतु फ्रेंड्स, मोर एठी गोटे अछि अपराजिता गछटी जोटिकी कि मु छात उपरे पट्रे लगेइथिली। आउ प्रचंड खरारे देखंतु तार अवस्था किपरि होई अछि। हाँ, किछि डाल तो मोर ग्रीनी ग्रीनी अछि, माने सबुज अछि, किंतु किछि डाल एथिरे अछि जहाँकि सेगुड़िक सुखी जाई अछि आउ तार पत्र गुड़िक मध्य हलदिया पड़ जाइछि। ताहले फ्रेंड्स, ए गछटी को आमे किपरि भाबरे हरा भरा करवा आउ एथिरे नुआ नुआ डाल बहुत पाइबा ता सहित फूल मध्य पाइबा, से केयर विषय रे आसंतु मु आपण मानको कहि रखुची। हाँ फ्रेंड्स, एई भली जदी आपणकर छात उपरे हेउ किंबा बाड़ी रे हेउ केउठी भी जदी गछटी सुखी जाइछि ताहले तार सुखिला पत्र गुडी को प्रथमे काढी नियंतु आउ तापरे सेई जदी लंबा है कि डालटी बढ़ी जाइछि आउ सेथिरे कोनोसी भी फूल आसु नहीं ताहले आपण माने कोन करिवे ना ताहाकू एबे कटिंग करि दियंतु। कटिंग आपण माने ए अपराजिता गछ को कौनसी भी टाइम रे करि परिबे, यार कौनसी सीजन न थाए। कारण ए गछटी निश्चित भाव में जितेबाला आपण कटिंग करती जदि ठीक भाव में तार पानी देबे ताकू आउ तार माटीटी ठीक थिबो ना ताले से निश्चित भाव में नुआ नुआ पत्र पकेइब। ताले देखि रखंतु फ्रेंड्स, मु किपरि भाव में सेही सुखिला पत्र गुडी को एठू रिमूव करि नेउची आउ से चलंतु से गछटी को एबे ऊपर ऊपर टिके काटिदेबा। कारण ए गछटी एते सारा बढ़ी जाइछि जे सेथिरे कढ़ भी फूल भी आसु नाही। ताले कटिंग करिनेबा प्रथमे। हाँ, बहुत ऊपर ऊपर कटिंग करनियंतु कारण डालटी जो माने पत्र रे टिके गोटे गोटे पत्र जेमती थिबो डाल मानकरे सेमती आपण माने कटिंग करनियंतु। देखिबे सेइठु पुणी नुआ नुआ डाल बाहरिबो आउ सेथिरे बहुत सारा कढ़ मध्य हेबो। ताहले फ्रेंड्स, एई सबु प्रॉब्लम गछरे कोन पाई कि देखा जाए ना जदि आमे ठीक भाव में सेथिरे पानी न देई थाए आउ ठीक समय रे सार भी न देई थाए आउ ए प्रचंड खरा समय रे आमे जदि बहुत सारा खरारे एहाकू रखी थाए, माने जोठी बहुत खरा पड़ुथिबो दिन जाकर खरा पड़ुथिबो पूरा 4-5 घंटार खरा पड़ुथिबो जोठी आमे रखिथिबा सेठी जदि आमे एमती गछटी को तळे रखिदेबा छातरे ताले छातर ताती आउ ऊपर ताती बाजिकरी गछटी आमर एहीपरी होई थाए। नाइ जदि किछि पानी जमा हेई थाए ना ताले पटरे ताले एहीपरी अवस्था मध्य होई थाए। तेणु आपण माने सब बेले गछटीर माने पटटीर ड्रेनेज होल को आपण माने चेक करि नेबे जे सेइथिरे जो पानी आपण दउचोंती ता ठीक भाबे रे बाहरी पडुची कि नाही। आउ हम फ्रेंड्स, गोटे कथा मन रखिबे, सप्ताह रे गोटे थर निश्चित भाबे रे एहार गुडाई करिवे, मतलब याको खुरसेई देबे टिके टिके। कारण वायु चलाचल हेले जाई कि आम गछर चेर भल भाव ग्रोथ होता है आउ चेर ग्रोथ हेले आम गछटी भल ग्रोथ होता है आउ सेतिरे फूल मध्य आसी थाए। फ्रेंड्स, ए देखंतु गछटी मोर हराभरा अछि आउ फूल सेतिरे आसु नथिला, बहुत सारा लंबा हो जाइथिला, पत्र भी सुखिला हो जाइथिला ए खरा सकासु। तेणु मु एबे ताकू एमिति करिनेली कारण एबे एबे आपण लघुचाप आपणकर जाइछि, आमर पागटी एबे टिके थंडालिया अछि। एई समय रे आमे जदि कटिंग करिबा गछटी को ताले निश्चित भाव में गछरे नुआ डाल आसीबो। ताले नुआ डाल तो खाली एमिति आसीबा नाही, आमे तो कटिंग करनेले आउ पानी देई देई सेथिरु सब सार तो बोही जाइछि। एबे चलंतु दबा आम गछरे नुआ डाल आसीबा पई कि आमे यूज करिथिबा आमर चापती, मतलब आमे जो चापती को बनै देकी सेथिरे पी दउचे आउ ताकू जो पत्ती बळुची ना ताकू एमती धोई देकी भल भाव में सुखै दियंतु आउ ताकू आनी गोटे चमच मात्र आपणकर पट रे दे दियंतु। देखिबे एथिरे नुआ डाल आसीबो कारण से जो आमर चापतीर
ଚାପତିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଫୁଲ ଆଉ କଢ଼ କିପରି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ତ ଆମକୁ କିଛି ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୋପା, ମାନେ କଦଳୀ ଚୋପା, ପିଆଜ ଚୋପା, ଆଳୁ ଚୋପା, ତାକୁ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସାରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମାତ୍ର ଅଧ କପ୍ ସାର ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସାରକୁ ତାକୁ 10 ପରିମାଣରେ ଥିବା ପାଣିରେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ। ଦେଖିବେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସେଥିରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରୋଇ ସାରକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ଆମ ଗୃହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ଖୁର୍ସେଇବା ଆଉ 10 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଘରୋଇ ସାରକୁ ଦେବା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଇ ସାରକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ 10ରୁ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯଦି ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ପାଇଁକି। ମୋ ଗଛଟିରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ। ଏବେ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ତାକୁ ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ଫେଲିକି ଅଛି ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିକି ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଏଇ ଗଛଟି ମାଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ମାଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କାଠି ପୋତି ପାରିବେ ଆପଣ, ବା ବାଡ଼ି ପୋତି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଉପରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ବାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ବନେଇକି ସେଥିରେ ଖୋସି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସିଏ ମାଡ଼ିବ, ଆଉ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ମୋ ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କେୟାର ନେଇଥିଲି ବୋଲି ଏଥିରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ସେଇ ପଟ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ସମୟରେ, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆମର ଯାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଗଛଟି ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଘର ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆର ନାମ ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୃହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆମର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର 5ଟି ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଘରର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।